So, tatlo ba? 7-Eleven. Oh, 11. Mababa lang, mababa lang. Mababa lang, Miles. Mababa lang. Bigay mo. Lawrence. Stick mo. Ayusin yung bato, ayusin yung bato. Guys, first base runner nakapunta sa second base. Target lang, target lang. Batting number 9 Lakkat. Ay hindi, Bruno. Tiram Bruno. Oh, sayang, nabitawan. Runner. Another home. Bato! Bato mo na. Isa pa. Oh, 11-9. 11-9 in favor of Team Baguio. Sa harap ah. Angas lang, angas lang, angas. Basta i-focus mo lang, focus mo lang, focus. Oh, another hit. Ang lit guys, lakas tumira. Carl, pagmalik yung batter. Another hit Okay, for go, tayo, consecutive hit. Play to. Kuha tayo. Kuha tayo. Runner mo. Diretso tayo. Ay, mataas. Sublitan ni Taktis. Ah. Angus, kini, angus. Galaw. Yan. Uy. Ow. Ah! Ide. Dapat ada kumamati ko ada gamin. Apanti ng konti. Oh. Nangato. Ready. Attention, ready. Back tayo. Play to tayo. Oh, mababa. Ready. Ball 3. Nyangay. Laban mo ah. Oh, ball. Yan. Ba't din Miles Smart? Namakter ka, Miles. Tristan, nakapapabaksaw ta. Kuti ka ta. Subli ka nga, Dagos, Tristan. Ball 4. Langan isa, sukat pa. Oh, hit. Oh, out. Good. Sige, out na tayo. Going through. Out. Nice play. Nice play, guys! Sayang, gabli ko madali. Parehas. One away lang. Sana yun. Pares pa rin. Touch pa rin tayo. One out for team Apayaw. Taas ka ng paa mo.
Galaw kayo. Ano play? Third tayo, third. Walang tag ah. Target mo. Sayang, target mo. Namala kayo tilansyo? Inhale ka lang, gagas ka. Oh, rubber Angas. 11-9. Lamang kami. Nice one. Picture! Laro na nga, nilalaro mo pa. Sige, never mind sa first. Ayan nyo. Inhale. Third tayo. Hit. Oh! Pass. Out. Third. Nabitawan. Nabitawan yung bola. Ano kasi, sigurado. Yan, base loaded guys. Playoff tayo. Abante! Goal! Base loaded. Base loaded. Inhale ka. Depensa. Base loaded, 1 out for team Apayaw. Sulan, galaw ka ng mabibigla ka na naman dyan eh. Clearance space tayo. Tapos kunin sa home, check home. Pag malapit sa home. Walang taga, tabaksang. Inhale, picture, inhale. Ay, salita ka. Depensa ka. Time out. Goal! Oh! Pinayaan yung bola. Okay, out. Check mo. Uy, bantayin niyo yung base na. 2 out. Carl! Ano ba, Carl? 11-10 in favor of Baguio. 2 out for team Apayaw. Yan, another run for team Side ka kami niya, side! Apayaw. All 11. All 11 na guys. Okay, 2-1, there is space. There is space, 2-1. Mag-cover kayo gamin base ha, walang tumatakbo sa base. Ready. 2-1. 1-2, 2-1. Galaw. Ayusin mo takle. Ayusin mo. Kunin mo! Ayan, pumasok naman. Pulutan kami nga dagos si bola no kasi ito yung unang. Tutukan mo ng out. Silang. Focus sa bola.
Depensa, depensa. Aspirin. Strike, strike. Tamo. Up. Kunin mo. My ball. Oh! Plito. Oh! Nabitawan! Oy! Lamang na ng isa. Lamang ng isang team Apayaw. Nasisirap. Yamat ni Lawrence, saka galgalaw. Doon na first run di second ko man, no counted 5. Okay, sige, bawi tayo. Uno lang tayo, uno. For the base, kunata kami, nanyo nga kaburan di base. Asunsyon, dapat sika tira di second base guy. Yan, Kalapati. Kunin mo na may isa na lang oh. Kalapati on the brat. Mamaya lilipad na yan. Kaburan nyo kami di base Depensa ka, aspirin, nagkikot ka man eh. Kalapati. 2 ball. Ayusin mo, may runner ka. Kapit. Ball 4. Okay, base loaded na naman guys. Base loaded. Pawi ka naman, lumabang ka. Boys, tapak lang, cover the base. Base loaded. Tapak lang. Nearest base tayo, nearest base. Ulitin ko, nearest base. Bruno ngayon. Cover the base, nearest base. Ready! Bang! Out. Eh, palakpak boy. Oh, home run. Hoy! Strike 2. Oh. Hit ball. Oh. Oh. Galing. Toy for Team Baguio. Nice play!
Oh, hit. Oh, home. 3-3. Hindi po. Walang data siya. Yung kanina may na-live ako dun sa kabila. Pero ito i-upload ko na lang ng boss. Kami ang sayang, puno sana yung bins. Ayun, taas. Guys! Oh, hit na naman. Yan, home. Lamang ng isa ang team Baguio. Wow, galing! Yan, Gagaling mo. Amistad. Slugger. Hit. Out. Nice play! Kunin mo na, glove lang. Glove. Please, ano ba? Glove lang tayo, Nathan. Sir, sino ba yung kapilmasok? Top 6. Top 6, sir. Masok tan. Tan. Ready, ano? Admin ko lang. Sa aspirin, mag-ready kayo. Top 6, sir. Top 6. Yan guys, last 2 innings. Sir. Oy, bakal. Diyan, baka. Tiri tayo. Ano? Fly out. Go. Oh, nabitawan. Oh, hey. Safe. Wala nang bato kasi yun. Safe. 14-13. Uy! Mag-chill kayo dyan! Lapit ka! Apin ko lang! Check mo, Oh, Major! Galing ng mga bata mag-bat guys. Benza! Slugger lahat. Ready tayo! Depensa! Kunin mo! Bilis! Oh. Ay, nakumot, baby. Check mo muna TV runner mo, ah. Hey, Marcos! Ready! Bang. Kapit ka, Miles! Kapit ka! Pangasin! Hey! You know, partida. Partida number 10. Kapit sa bola. Ano outside? Pitayong. Bola! Miles, may runner dito. Hindi. 14-13. Kunin mo. Place. Punta ka dun sa bay. Punta ka sa bay. Strike 1. Di ba nag-field up kita ng court? Attention. Ready ka. Isa lang yung lamang natin. Oh, hit. Out. Look out. Nice foot!
yung sirain itong mga ano pa naman. Dagituhan ka na nga, dagituhan. Nagja-jogging! Tagal, nagja-jogging. 1 out. Uy, lamang tayo dalawa. Uy, Jude. Huwag nga lag-lag to, no. Mapagkakit. Here. Oh. Metan, makiscore kayo, bay! Saya, Brad. Saya. Sulan. 15. 13. 16. 16, 13. Kulang pa dito. Punta tayo. Hindi para maano ito, para para hindi masaya. May nakawin? Kasi garap to mag-ginto. Ay, mag-ginto. Ano ka na? Ano? Saan? Sulan. Yusuf, ayun ma. Ikalanda ka kano ni Ma'am plus point. Tuwa dito yung bola sa akin. Ball. Sino next si Jay? Yusuf! Yusuf! Hit! James! Manuti out. James! Out. Go, pitcher! Ganda ng wind up. Hey, Jude! Tutukan ng konti. Jude, relax. Jude! Hey! Try. Ay, nangato. Baba ang basin. Nangato. Oy, baba mo. Baba mo. Bola!
Habol mo, habol mo, habol mo. Mababa lang, mababa lang. Babampay, babampay, bal. Babampay, babang. Malagi. Itubang mo, babang, babang, itubang mo. Taas mo na konti. Taas mo na konti. Strike 2. Nice! Ganun lang, ganun lang. Sigurado, sigurado, sigurado. Sigurado. Miles, tutok mo lang, tumutok ka ng konti. Miles, tumutok ka ng konti. Lap lang, sige, sige, sige. Kaya, kaya, kaya. Stay, stay. Ow! Oh. Sige lang, pakpak lang yan, kunting pakpak. Kapit sa bola, kapit sa bola. Ulot ka na dyan. Paikot mo yung kamay mo. Tigis, tigis. Tutok ka lang, Miles. Tutok ka. Gandaan mo, gandaan mo, gandaan mo. Gandaan mo, Nathan, gandaan mo. Okay. Oh, strike. Very good! Woo! Sigaw! Talon! Sigaw, sigaw, sigaw! Dalawa na lang, dalawa. Two more! Gandahan, gandahan natin, gandahan! Ano play? Hindi ka dyan, ganito, ganito. Andyan ka na kayo. Oh. Labas, 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 labas! Oh. Kundi ba, bilis, bilis! Bato, bato, bato! 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 Mama! Nice support. Nice support! Nice, Marcus! Galing-galing ni Marcus! Woo! Galing! Kitnahan mo! Okay, ready. Butter, ready. Depensa. Kapit sa bola. Nathan, pang-asay, ayusun. Raywan! Checo! Gamas ka. Sangit pa nila ito eh. Tay. Ano eh. Nagbunga. Yes! Andito! Mano nga biyahe. Mano nga oras nga biyahe. Ready. 11 off. Ready. Kapit Go sa bola, man. Timbers! Target lang, target. Oh. Sige, next one. Foul. Picture. Strike. Galaw tayo. Strike 2. Galaw tayo. Palagi. Straight, tutok. Palagi. Kailangan sipag. Pensa below ang bola! Balik ka. Sa depensa, balik ka. Nice. Miles, mag-adjust ka. Shell! Glove lang. Hey! Taas mo na konti, Miles. Tuhod mo, baba. Nice! Ay, ako ni Miss. Huwag kang magpalamang ah. Nathan, huwag kang magpalamang. Target, Miles. Target. Patawa pa niya. Atras ka na konti, Miles. Nice one! Galing lang, pitcher! Galing ni pitcher! Galing ni pitcher! Siya kayo na pitch up. Miles, ready ka na yun. Marami ka to eh. Tuhod mo. Baba yung isa. Miles, kayang ka na konti. Dang. Oh, nabitawan. Okay lang. Taway! Ano yun, nabitawan? Safe.
Okay, 16. Yatay. Ay, pound. 13. Isa pa, isa. Sige, dito tayo. Tuwan tayo. Ready. 16, 14. Sus, nangyari. Ready tayo. Ready palagi. Lamang ng dalawa. Sige, anos tayo, anos. Ready. One away niya. Fielders. One away. Dalawa. Another foul ball. Kapit, Miles. Kapit. Depensa, Miles. Depensa ka lang, Miles. Depensa, pangasin. Ready, depensa. Back kayo. Attention, back. Deep. Cover the base. Well, man. Punta tayo. Oh, uli. Okay! Two out. Play! Sana lang! Isa na lang. 2 out for team Apayao. Ito. Isa na lang. Sana lang! Foul ball. Kailan kayo? Sigaw! Sige, Muslim Moralio! Pitcher. Kapit lang sa bola, Miles! Wall tayo, Galingan Miles! mo, Wall! pitcher! Kapit sa bola, Miles! Ready! Galaw tayo! Yes. Sige. Diretso lang, Miles! Angas lang! Angas! Play one! Angas lang! Angas! Nice. Doon kayo, salita. Full count. Ready! Last throw. Bawiin mo. Ready. Last throw. Bawiin mo lang. Ready. Ready, bawiin Last nyo throw. lang. Depensa tayo, depensa. Last throw. Last throw. Isa na lang. Sana lang. Foul. Okay, handa. Inhale. Ha, sigaw. Paklis, last na lang. Ready. Isa na lang. Isa na lang. Sige, handa tayo. Bang! Up. Isa. Yes! Oy! Oh. Yeah, ticket for Cebu. Team Baguio Elementary. Puntos ka na bitawan. Fuegan. Kitap de gamit. Again. Twice to beat.